जय जगन्नाथ आमरी ओडिशा यूट्यूब चैनल को मुझे समस्त को स्वागत जनाऊे। सर्वप्रथम इंग्राजी नववर्ष 2026 मसीहा आपण मान अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊे। महाप्रभु कृपारू 2026 नववर्ष आपण मान आपण मानकर परिवार समस्त मंगलमय हो यही मो महाप्रभु पाखे प्रार्थना करुच्ची। गत एपिसोड रे आमे डिस्कशन करथिले नवकलेवर विषय नवकलेवर वनजाग पार्ट विषय। आजिर एपिसोड रे आमे डिस्कशन करवा श्रीमंदिर भितर श्रीजीव मानकर विग्रह केमती निर्माण करा जाए। दारू विग्रह निर्माण जो आरंभ हुए ताको आमे दि भाग विभक्त कर परिबा। गोटे होची कोइली बैकुंठ भितर जो लिंब गछर जो दारू आसंती वनजाग पर से विग्रह निर्माण करा जाए। सेटा प्राय 15 दिन टाइम लगे और तापर मास गोटे मास अणसर पिंडी रे से जो दारू विग्रह को ऊपर सप्ताहरण करा जाए संपूर्ण विग्रह तैयारी करा जाए। तेणु आम दि भाग विभक्त कर गोटे हूँ दारू विग्रह निर्माण गोटे हूँ संपूर्ण विग्रह निर्माण जोटा कि टोटाल 45 दिन टाइम लगे। ये 45 दिन नीति को मुझे चेष्टा करी प्राय 15-20 मिनट भितर सिंपल लैंग्वेज एक्सप्लेन करने बुझाइवाई जहाँद्वारा कि आपण गोटे क्लीयर आइडिया हम श्रीजीव मानकर विग्रह निर्माण विधि एवं किभली सब विग्रह करा जाए को सामग्री सब से व्यवहार करा जाए एवं कहार कौन दायित्व थाए से प्रथम चक्रराज सुदर्शन कर तापर बड़ ठाकुर बलभद्रंकर तापर माँ सुभद्रांकर एवं सभा शेष जगन्नाथ महाप्रभु दारू स्नान पूर्णिमार जस्ट 10-15 दिन आगु श्रीमंदिर भितर पहुँची जाए। दारू आसीगला कोइली बैकुंठ भितर को ता भितर को समस्त प्रवेश बारण थाए केवल दैतापति मैंने जापर निर्दिष्ट संख्यक महारणा मुख्य महारणा एवं आउ किछि महारणा टोटाल प्राय 10 जन महारणा को ता भितर को एलाउ करा जाए। एवं प्रतिदिन दारू पहुँचला पर सुदर्शन का दारू प्राय मासे आगु पहुँचे एवं गोटे गोटे पर गोटे दारू आसे प्रति सप्ताह एवं कोइली बैकुंठ प्रत्येक दिन दारू को पति महापात्र पूजा करती दयिता मान उपस्थिति एवं स्नान पूर्णिमा दिन जितेबाला श्रीजीव मानकर स्नान बेदी स्नान करा जाए 108 गरा जल सुना कूअरु देखिए जो 108 गरारे स्नान करा जाए स्नान बेदी जस्ट तापर से अधिका 4 गरा स्नान जल पूजा कराई था ताकू आणिकी 4टी जाक दारू सगड़ी जो दारू थांती सेम डे स्नान पूर्णिमा दिन तांको स्नान करा जाए एवं पति महापात्र एवं दयिता माने मिसिकी स्नान करांती। स्नान पूर्णिमा पर दारू विग्रह निर्माण आरंभ हुए। आम जदि देखा दारू विग्रह निर्माण श्रीजीव मानकर ताको आम 2 भाग विभक्त कर साधारणतः जनसाधारण भावती प्राय अधिकांश लोक भावती जे श्रीजीव मानकर जो विग्रह रत्न सिंहासन उपर देखुं बा रथ उपर देखुं एंटायरली बोधे दारू रे निर्माण होती किंतु सेटा सत कथा नुहे। कारण जो दारू सगड़ी जो दारू अणाई आप देखते तार जो साइज विभिन्न पीस्र जो दारू सब अणा हुए कनारे घोड़े अवश्य से गुप्त नीति तेणु दारू छेदन ठूँ आरंभ करके सगड़ी को कम्प्लीटली खंडुआरे घोड़े अणा जाए जमती सर्वसाधारण के देखिपारे नहीं दारू जो खंड सब अणा जाए। एवं कोइली बैकुंठ कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्शन थाए ता भितर को निर्दिष्ट संख्यक सेवक निर्दिष्ट गोष्ठी सेवक केवल ता भितर जापारती दैतापति एवं महारणा मैंने जाती जो मैंने काम करती। एथिरे अनेक गुड़े गुप्त नीति अच्छी जमती ब्रह्म संस्थापन बा घट परिवर्तन नीति जो दैतापति माने ताकू करती एवं से विषय बाहर से माने काहाकू प्रकाश करती नहीं। अनेक गुड़े गुप्त नीति अच्छी जो विषय जेहेतु बाहर से प्रकाश करती नहीं से विषय कही हेनी किसी किंतु अन्य विषय जोटा श्रीमंदिर प्रशासन तरफ विभिन्न सामग्री जोगे दि जाए कौन कौन स्टेप्स देकी
विग्रह निर्माण करा जाए से विषय आम डिटेल डिस्कसन कर दारू विग्रह निर्माण मुख्य दायित्व हूँ दैत्यपति जो 4 जन बाड़ग्राही था 3 जन दैता तरफ एवं जड़े बाड़ग्राही सुदर्शन पति महापात्र से मुख्य दायित्व हूँ स्नान पूर्णिमा परे परे दारू विग्रह कार्य आरंभ करा जाए एवं दारू विग्रह कार्य करने पूर्वर आमर मेघनाद पाचेरी चारिपटे बाउंसर ताटी सब दे दि जाए जमती कहीं घर उपर बा उच्च जगार कौटी कोइली वैकुंठ भितर को देखिपारे एवं कोइली वैकुंठर जो द्वार अच्छी सुआर महासुआर निज पाखे से द्वार बाहर 2 जन बसिकी 2 जन सेवक जड़े घंटुआ और जड़े बजंत्री 2 जन सेवक बसिकी कंटिन्यूअसली घंट एवं बाजा बजाती जमती दारू विग्रह निर्माण समय कौन शब्द बाहर को शुणा जीवनी कारण ये बहुत पवित्र काम एवं बहुत सिक्रेट काम बोली धरा जाए जमती कहीं इवन दारू विग्रह निर्माण समय जो शब्द हुए ताकू बाहर जमती कहीं शुणी पारे तेणु जिते दारू विग्रह निर्माण पर महाराणा माने एवं दैता माने भितर को जाती कंटिन्यूअसली घंट एवं बाजा कोइली वैकुंठर द्वार बाहर 2 जन सेवक कंटिन्यूअसली बजाती जो पर्यंत महाराणा एवं दैतापति माने भितर था तेणु यहाँ गोटे परंपरा जोटा कि 100 वर्ष है रही आसी दारू विग्रह निर्माण किभली हम से विषय केवल दैतापति माने जानती एवं तांका पाखरे गोटे बहुत प्राचीन पोथी अच्छी जहाँ को कह जाए इंद्र नीलमणि पोथी एवं से इंद्र नीलमणि पोथी केवल अल्प केते जन बाड़ग्राही बा सीनियर दैतापति घरे अच्छी एवं से चतुर्धा मूर्तिंकर मेजरमेंट को अनुसार मेजरमेंट दिहब ये जब माप अनुसार दिया जब मान आंगुठीर मझीरे जी एरिया अच्छी तो जब बोली कह जाए जब मेजरमेंट अनुसार को विग्रह केते जबर तैयारी हेबे तांकर लेंथ तांकर वेट इत्यादि सब से अच्छी से इंद्र नीलमणि पोथी दारू वृक्षर विभिन्न लक्षण विषय लिखाई तेणु से इंद्र नीलमणि पोथी अनुसार दैता माने इंस्ट्रक्शन दियंती महाराणा मान को कारण महाराणा जो मैंने जाती साधारणतः 10 जन महाराणा जाती ता भितर प्राय अधा महाराणा पूर्व नवकलर एक्सपीरियंस थाए से अधा महाराणा कम्प्लीटली नुआ था इवन दैतापति माने 19 वर्ष तले जो दैतापति माने थिले गत नवकलर समय भितर अनेक दैतापति प्राय 1/3 दैतापति जो मैंने ओल्ड एज हो जाए डेथ हो जाए से जगह नुआ पिला माने सब आसती समस्ते वंशानुक्रमिक भाव में से कामटा शिखी जोटा 100 वर्ष है ये परंपरा चली आसी से इंद्र नीलमणि पोथीर मेजरमेंट अनुसार जब माप अनुसार चतुर्धा विग्रहंकर दारू मूर्ति बा दारू विग्रह प्रथमे कोइली वैकुंठ तैयारी करा जाए एवं प्रत्येक दारू विग्रह रे गोटे ब्रह्म कोठरी तैयारी करा जाए ब्रह्म कोठरी एवं ताको सील करने पे कबाट तैयारी करा जाए एवं दारू विग्रह जो निर्माण सरी आसे से स्तोत्रीय ब्राह्मण माने से माने बरण होता गजपति महाराज से बरण करते एवं दारू से जो कोइली वैकुंठ यज्ञ मंडप कराई था सेठी अंकुरार्पण होकर यज्ञ काम आरंभ करा जाए आपण मैंने गत एपिसोड रे शुणी दारू वृक्ष तले गोटे यज्ञ हुए एवं गजपति महाराज कर्ता हिसाब से गुआ टेकी था सेठी यज्ञ होता है यही जो यज्ञटा हुए कोइली वैकुंठ भितर से गजपति महाराजा निजे पार्टिसिपेट करती एवं पूर्णाहुति दियंती एवं से जो यज्ञशाला 4टी न्यास दारू को पूजा करा जाए कलेवर नृसिंह जे कि चलती प्रतिमा दक्षिण घर आसती एवं तांकु मध्य प्रतिष्ठा करा जाए कोइली वैकुंठ सेपरेट कुटीर एवं नृसिंह मंत्र ये जो यज्ञ करा जाए एवं यज्ञर पूर्णाहुति स्वयं गजपति महाराजा दियंती एवं जो घट परिवर्तन बा ब्रह्म संस्थापन जो हुए तार पूर्वर यज्ञ पूर्णाहुति दि जाए एवं अमावास्या दिन दैतापति माने एंटायरली
मंदिर चारिद्वार सील करा जाए। दैतापति सेवक मैंने केवल मंदिर भितर को जाती घट परिवर्तन बा ब्रह्म संस्थापन करने। अनेक ताको ब्रह्म परिवर्तन बोली कहते किंतु ब्रह्म एक्चुअली परिवर्तन हुअन्ति। ब्रह्म जो शह शह वर्ष रही आसी ब्रह्म से ब्रह्म पदार्थ को केवल पुरातन विग्रह बाहर करके नूतन विग्रह रे संस्थापन करा जाए ताको ब्रह्म संस्थापन बोली कह जाए बा घट परिवर्तन बोली कह जाए। एवं सेटा हूँ सबुठु सिक्रेट एवं सबुठु इम्पोर्टेंट काम एंटायर नवकलवर समय जो 4 मास नवकलवर समय सेटा हूँ सबुठु इम्पोर्टेंट काम। एवं से दिन दैतापति माने मंदिर भितर को पसंदी मंदिर पूरा कम्प्लीटली सील करा जाए। आउ 22 पाहाच रे केवल देउलकरण जड़े सेवक जी 22 पाहाच बसती कारण देउलकरण होती वन जगह यात्रा से मैनेजर भाया सांगे रहती। जदि किसी सुविधा असुविधा थी ताले दैता माने भीतर बेढ़ारू आसिकी से खबर दे पारे किंतु देउलकरण 22 पाहाच केवल रे से भीतर बेढ़ा को जापरेनि कारण से सब गुप्त नीति करा जाए। तेणु यही प्रथा मध्य शह शह वर्ष है चली आसी। दैता माने ता भितर को गला परे सर्वप्रथम जो दारू विग्रह निर्माण होता एवं यज्ञ पर जो न्यास दारू थाए से न्यास दारू को गोटे छोट शगड़ छोट रथरे भीतर बेढ़ारे 7 घेरा बुला जाए मंदिर चारिपटे न्यास दारू को बुला जाए जोटा कि यज्ञ पूजा होता है। एवं पहंडी करके जो दारू विग्रह निर्माण होता कोइली वैकुंठ तांको पहंडी करके 4टी जाक दारू विग्रह को पहंडी करके अणसर पिंडी को आणिक आसती। एवं स्नान पूर्णिमा दिन श्रीजीव माने राति अणसर पिंडी को फेरी आसती एवं अणसर पिंडी रे से थांती। ये जो 4 विग्रह जो मान को दारू रे तैयारी करथांती 4 विग्रह को आणिके से सामना रे रखा जाए। तापरे ब्रह्म संस्थापन कार्य आरंभ हुए। एवं ब्रह्म संस्थापन कार्य करने 4 जन बाड़ग्राही आइदर से माने निजे ब्रह्म संस्थापन कार्य करें बा से माने भागारी मान भर क्या मनोनीत करती। एवं से माने मंदिर भीतर को जाती ताटी भीतर को जाती एवं बेहरण द्वार भीतर से बंद कर दियंते। एवं अन्य समस्त दैता एवं पति महापात्र जो मैंने भागारी से माने समस्ते बाहर रहते से अणसर पिंडी एवं मुक्ति मंडप एरिया रे से अपेक्षा करती। साधारणतः 4 जन बाड़ग्राही भीतर को जाके ब्रह्म संस्थापन कार्य करती। ब्रह्म संस्थापन कला परे बाकी समस्त दैतापति भीतर को जाइए सेठी मुंडिया मारती एवं प्रणामी बा भेटी दियंती ब्रह्म को एवं सुना रूपा इत्यादि भेटी दियंती। एवं तापरे पाताली कार्य आरंभ करा जाए। पुरातन विग्रहंकर पाताली कार्य आरंभ करा जाए। तांको नहीं कि कोइली वैकुंठ रे पाताली करा जाए। ता पूर्व कोइली वैकुंठ रे कोठ सुआसिया सेवक माने गोटे बहुत बड़ कूह भाया गोटे गात सब खोली था। 19 वर्ष पूर्व गत नवकलेवर जो पाताली करा जाए था से विग्रह सब प्राय सब माटी रे मिसी जाती। बहुत बड़ कूह भाया जो गात से खोली था कोठ सुआसिया सेवक माने से पुरातन विग्रह मान को दैतापति माने नहीं कि पाताली करती। एवं ता सहित पाताली कर सारा पर गत 19 वर्ष धरी व्यवहार करा जाउथिबा सेवारे महाप्रभु सेवारे लगी सारथी 3टी सारथी एवं 12टी घोड़ा एवं पार्श्व देवादेवी एवं सुआ इत्यादि समस्त मूर्ति को लेकिन से जगार पाताली करा जाए। एवं प्रत्येक नवकलेवर रे पुणी थे नूतन भाव में 3टी सारथी तैयारी होती 12टी घोड़ा तैयारी होती एवं पार्श्व देवादेवी सुआ इत्यादि तैयारी होती। सबू से माने निम्ब काठर तैयारी होती एवं निम्ब काठ अनेक दाता ओडिशार विभिन्न प्रांतरू लिंब गछ दान करती। सारथी घोड़ा पार्श्व देवादेवी सुआ इत्यादि तैयारी करने जो मान कि आसंता 19 वर्ष पर्यंत प्रत्येक रथयात्रा से
ତାଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାନ୍ତି ବା ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପାତଳି କଲା ପରେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ ସବୁ କାମ ପ୍ରାୟ 20 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବେହାଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିକି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀକୁ ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଅଶୌଚ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦଶାହ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଦଶାହ ଦିନ ସମସ୍ତ ଦଇତାପତି ଲଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ এই ଏଣ୍ଟାୟାର ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନେ ହବିଷ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦଶାହ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ 10 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଚୂନ ଇତ୍ୟାଦି ଲିପାଯାଏ, ହାଣ୍ଡି ସବୁ ବଦଳାଯାଏ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲେ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଏସବୁ କରାଯାଏ, ସେମିତି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସପ୍ତାଭରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସପ୍ତାଭରଣ ମାନେ ସପ୍ତ ଆବରଣ। ଆମ ଯେଉଁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହେଲେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଏବଂ ଆସିକି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବସିଲେ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହୋଇସାରିଛି। ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତାଭରଣ କରାଯାଏ। ସପ୍ତାଭରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କର 7ଟା ଆବରଣ କରାଯାଏ। ଆମର ଯେମିତି ଅସ୍ଥି ଏବଂ ମାଂସ, ରକ୍ତ ଏବଂ ଚର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲେୟାର ସବୁ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାଭରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ବନକ ଲାଗି, ତାପରେ ବନକ ଲାଗି ହେବ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ 3 ପ୍ରକାର ସେବକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭୂମିକା ଥାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦଇତାପତିଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 3 ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟରା ବିଷୋଇ ସେବକ। ପାଟରା ବିଷୋଇ ସେବକମାନେ ପାଟର ଦଉଡ଼ି ଦଇତାପତିମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲମ୍ବାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟାର ଦଉଡ଼ି ସବୁ ସେମାନେ ବଳନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅଣସର ସମୟରେ ପାଟରା ବିଷୋଇମାନେ ଦଉଡ଼ି ବଳିବା କାମ ସବୁ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଟ କନା ଏବଂ ପାଟ ଦଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଦଇତାପତିମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ଭାଇଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଷୁଅ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଓଷୁଅ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମ, ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ଼ର ଅଠା, ଯେଉଁଟାକି ଶାଳ ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା ଝୁଣାକୁ କୁଟିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଗୋଟେ ଢିଙ୍କି ଅଛି, ଝୁଣା କୁଟା ଘର ଅଛି ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଢିଙ୍କି ଅଛି, ସେ ଢିଙ୍କିରେ ସେମାନେ ଝୁଣାକୁ କୁଟିକି ଏବଂ କନାରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ବହୁତ ପତଳା ପାଉଡ଼ର ବାହାର କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ରାଶି ତେଲ ମିଶାଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଠିକ୍ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଓଷୁଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ କୁଡ଼ୁଆରେ ତାକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କର ଯେ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଦଇତାପତିଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଷୁଅ ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅଣସରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଓଷୁଅ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବକଳେବର ବର୍ଷ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପ୍ରାୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଝୁଣା ଦରକାର ପଡ଼େ ପାଉଡ଼ର କରିକି ସେଥିରେ ଓଷୁଅ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଓଷୁଅ ଏବଂ ଖଳି ଇତ୍ୟାଦି ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିକି ଯୋଗାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ତାଭରଣ ହୁଏ, ସପ୍ତାଭରଣରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାଟକନା, ଏ ଯେଉଁ ଘଣା ବା ବିଭିନ୍ନ
ପାଟର ଦଉଡ଼ି, ଓଷୁଅ, ଖଳି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କରିକି ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଏମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଦଇତାପତିମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ହିସାବରେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ କାମ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଯେଉଁମାନେ କି ବନକ ଲାଗି କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧବାର ଦିନ ବନକ ଲାଗି କରାହେଉଛି। ତ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବନକ ଲାଗି ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଖଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଶଙ୍ଖ, କଳା ଏବଂ ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ ଏହି 4 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଗାନିକ୍, ଏଇଟା କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଅର୍ଗାନିକ୍ କଲର୍, ତାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ବନକ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଥର କରାଯାଏ। କାରଣ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଓଦା ଥାଏ ତାକୁ କିଛି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ 2 ଥର କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଦଇତାପତି ଏବଂ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୀପ ଧରିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେଠି ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଅନ୍ଧାରରେ କାମ କରାଯାଏ, ଦୀପରେ କେବଳ ସେଠି କାମ କରାଯାଏ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲାଇଟ୍ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଳିବାର ନିଷେଧ ଅଛି ଏବଂ କେବଳ ଦୀପରେ କାମ କରାଯିବ, ରାଶି ତେଲ ଦୀପରେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଳା ଏବଂ ଶଙ୍ଖର ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର, ଶଙ୍ଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୁଟିକି ତାର ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ରରେ ସେମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗ ସେ ରାଶି ତେଲର ଯେଉଁ ଦୀପ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଉପରେ ପଲମ ଲଗାଇ କଳା ରଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏବଂ ହିଙ୍ଗୁଳ ହେଉଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ହରିତାଳ ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍ ଯେଉଁଟାକି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗେ। ତ ଏସବୁ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଆଗରୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବନକ ଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବନକ ଲାଗି କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କାମ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖିରେ ଅଛି, ଆଖି କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗା ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଖିରେ, ଯେଉଁଟାକି ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ, ତା ପରଦିନ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ପୂଜା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୂପାର ଯେଉଁ ଗିନା ଥାଏ ସେଥିରେ କଳା ରଙ୍ଗ ନେଇକି ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସରିଲା ପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଏବଂ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ, ନର୍ମାଲ ବିଗ୍ରହ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। এটা ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏବଂ ନବକଳେବର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରଦିନ ସାଧାରଣତଃ ରଥଯାତ୍ରା ଥାଏ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର 4 ମାସର ରିଚୁଆଲ୍ ନବକଳେବର ନୀତିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେବ ତାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରାୟ 45 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ 45 ଦିନ ମହା ଅଣସର ହୁଏ ନବକଳେବର ବର୍ଷ ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ନବକଳେବର ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିବି। ଏବଂ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାଗସାପ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁଶାଳାରେ ଥାଏ ବା ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥାଏ ଅନେକ ସମୟ ନାଗସାପ ସେଠି ଜଗିକି ରହିବାର ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣତଃ ଦଇତାପତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନବକଳେବର ବନଯାଗ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ କେମିତି ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଦଇତାପତିମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କେମିତି ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କେମିତି ହୁଏ, ପାତାଳି କେମିତି ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ
ସପ୍ତାହଭରଣ ହେଇକି ବନକ ଲାଗି ହେଇକି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନବକଳେବର ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆଜି କିଛିଟା କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଇଥିବ। ଆଜି ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।